Game 3 na gid bay. Indutas duwa oy. Patas kayo. Team Pugalo versus Team Matang Tres Kalariwan. Allah, grabe na. Fibra Michael ha. Anna! May na, ikaw ka Michael? Grabe na Dre ha. Masyadahay. Na, side ball. Anna na, lansang yung Michael. Point Dre bay. Na. Kini. Ah, grabe sa word gyapon no. Na. 3-0 na. Di-0 na ang Team Matang Tres Kalariwan. Hansoy. Kini. Dia plus bay. Ini bungso ni. La dala Usman. Ada gyapon no. Grabe ha. Good. Ay kini. Away gid bay. Bungot sa okok gyud. Ay reserve. Berarti kaguliyang na sila Dre Mayo. Anan away. 4. Dua guys, dua. Allah, piti Michael. Ansoy serve. Mana gihandos ay. Kini jugol. Ay Jirio. Kini Michael. Ah, grabe depensa Dre bay. Naning kamot na Dre. Turag tinoo na giro. Ayay na bay aril yon. Kini, anan ilawom bay nagagi. Kalibangan na. Puin gi bay 5 gyud. 5-0 score oy. Grabe ha. Sakita balos oy. Kini. La, gi. Ah, grabe Michael ha. Oh, Michael. Lot. Tira-tirahan si Michael bay. Tira tulak. Balos tulak bayo. Naril yon. Dito backstop to backstop. Bro. Lamparo na. Anan mamusulod. Mamusulod tirang jogol. Side out, side out. Agkang isli ang lingawa sa lidaa. PJ reserve. Oh, bayre. Away na sa tirada Michael. Side out sa 5-0 gyapon. Masyada Dre ang kuan. Taga Pugalo. Inilog ang taga Pugalo Alcoy. PJ Layat. Loh, binatuhay na. Puhin gid bay. Puhin. Awa pa rin na puhin. 0 pag yun. 0 serve 0. Oh, Michael, haplas. Grabe Michael ha. Nakahaplas yun. Harga nagpansa. 1 na, 1-5 score. Michael serve. Anna, may na. Beridan bay. Jugol serve. Nan, inside yun. Chin-scored yun bay. 0 gid taon sila Michael Jerry Ogre. Sa game 3. Jugol serve. Ariel. Dipinsa ba Jerry? Pa Jerry. Na. Allah. Grabe na kanalang pakong ha. Puwen gid City series score ani. Bye jugol. Yay. Paita. Nah, sakita. Ah, awi lang oh. Awi tiradahan soy way. Kwarta na. Una na yung pitaka diha. Bye reserve. Agoy nilutaw bay. O lagi. Na lupad. Serbisyo ni Hansoy. Na, may gani oh. Reply dayon. Kini kang Michael atong tanaw nun sa mayong laro ka ni. Michael serve. Allah. Allah. Ah, puhingid bay. Awa na. Dos na. 2 City score. Michael gyapon. Kini, aplas. Ayay. Ah, grabe birid Michael ha. Birid sa linyanuan. Awi, awi. Side out, 2 City gyapon. Real serve. Ayay. Side ball gid, side ball. 8 na.
2-8 score. Ito na Michael oh. Grabe secret weapon Michael ha. Servisyo ni Bajiri nih. Bayri. Tuh ada sedo. Grabe secret weapon Michael na sobrahan. Jugol. Serve. Muna sila yung mga atang dito sa ilang korte dito sa Pasol. Ilang bulan dito. Puwi na gid bay. Parting grabe Hansoy oh. Ano na? Win na sa Joy. Bayri serve. Anan. Minghoy dring napita wa gyud. Taw way. Hansoy serve. 2-9 score. Anan. Tagsay boto ha. Grabe ya. Ini Michael. Naipads Michael Ridaghan. Bajiri. Ge laras. Nah. Kini layat. Try. Itu tulak na bay. Ana Jiri oh. Na Bayri dayon pod. Ala, ada lagi apa gigi ka Bayri ah. Ala di tabang. Kalisod na. Ana na good. We good. Sayaw bida jabe. Kini bundak. Ala, may gani na ngono. Tura. Ayay, side ball. Sugatan gyud. No ibe 3 gihapon. Serve Aril. Sorry ba? Ibigam ba? Mana? Yay, Bajiri. Murah. Mana sat? Mi agkira ada bay. Kurai kini ay. Kini ada lagi apun bay. Ana Michael. Allah. Wa masod. No ibe 3 skor. Okay, siguro bay. Bajiri serve. Opay siguro gyud. To na? Ano so nung tulaka ba yo? Yo, nagdagtulak oy. Jugol serve. Wah, game 3 ada. Lah. Lima si Michael bay. Kini. Lah, daray. Nah. Atras. Wag yapon. Daray. Bunal king. Imo king. Tontir. Ayay. Side. Kini. Allah, laso tatulaka. Allah. Allah, kaliso na. Nagwag yapon. Kini. Alanganin jig tulaka bay. Nusos ang bola. Alanganin gamay. No ibe 3 sige hapon sura pag kanindo tas duwa. Kaya pa? Bayri serve. Nah. Kini. Lo. Makila. Pugong kill. Ayay. Awin ni yon. Side out na foot bay. Hansoy serve. Nah. Ayay. Ayay. Inside ba yo? Hansoy. Grabe Hansoy ya. Murag wa na kapoy diri bay. Warning na dito sa Team Pugalaw. Laras. Dapa oh. Michael. Turo Michael. Sakiti oh. Anan. Demi tikdal dito bay. Ibigam ba ko na baka. Michael. Mo ni kill. Diretso ni daw kill. Dili kuha nila. Iyoy. Anan kini. Iyoy tuwa dito. La pugong sa pugong. Laras Bayri. Nah. Agay wagid mo sud bay. Side out yapon. Digid mo po yun Andre bay. Isuda po yun Andre oh.
Ariel serve. Grabe laras Ariel ay. Do tag nga ulit backstab ito bay. Usay paksa pili. Bro. Yoy, kana bili ba Jerry ha? Kuwasan mo point dito, amulas dito. 3-11 score. Wala ka point dere bay, gahiya point on dere oh. Kanina goro. No. Grabe hampak choguloy. Tapsi gid bay tirada. Jogol serve para last. Anan last ball na gyud. Last ball nila sa Team Pugalo bay. Jogol serve na set para daog. Hansoy. Grabe Hansoy. Hansoy. Grabe tirada Hansoy oy. Game over gyud. Game over. Daog ang Alcoy.